Well, madayo ni Apo ta ada tayo amin nga sa lunat. Kita ituloy tayo iti inte panagadadal iti sao ti Apo. Ket lukatan tayo iti Biblia tayo ijay 2 Corinthians chapter 7. Dito chapter 7 iti mintayo basahin tatta. Ngem for the sake of time kita basahin tayo tumaladag ito yung whole nga chapter no madamdama as we refer to them in our study. Kita dito lang first na 4 verses ti inakbasahin. Okay, so 2 Corinthians chapter 7. Verse 1, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Make room in your hearts for us. We have wronged no one. We have corrupted no one. We have taken advantage of no one. I do not say this to condemn you, for I said before that you are in our hearts, to die together and to live together. I am acting with great boldness toward you. I have great pride in you. I am filled with comfort. In all our affliction, I am overflowing with joy. So iti intay adalin na tangag sapa is pastoral firmness. Pastoral firmness. Indeed, kakabsat, iti kadak may nga kadakilan or kasyaatan nga bendisyon ni Apo iti churches na ket iti panangitid na kadakwada iti leaders, elders who will stand firmly, tumakder da nga natibker. Iti kinapudno ni Apo Diyos, iti panagayat ni Apo Diyos, tano idaulo da, bantayan da, suportaran da, kena sustinaran da, iti spiritual nga pagkasapulan dagiti anak ni Apo. Yeah. Dito nga lubong, iti church nga visible, so adalin tayo ito na madamdamad Sunday School, it also called as a church militant. Nga maawagan mo lang church militant. Haan nga gaputa militante. Ngem iti may isa nga gawa po nung mapinawagan nga militant is because it is advancing in nature. Yeah. Kita adu di opposition na. Yeah. Iti opposition iti kabusor ket it naka focus dayta nga mang bannog kadagiti Kristiyano tano agturong dati panakaupay. Haan lang mang bannog no diket mang allilaw kadagiti Kristiyano tano maulaw da. Ya kita mamati da iti kinaulbud ket agturong da iti kinadakes. Ya. So makita tayo nga iti aramiden iti kabusor ket talagang dadaelin dagiti karnero ni Apo. Dagiti simbaan ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket masapul nga adda maikararag tayo ken ni Apo nga isu na ti mangted iti addipen na nga mangitakder iti tattao ni Apo Dios, mangitakder kadag iti simbaan ni Apo. Hanga mapukaw kanyak jay kararag ba diay or pledge dagiti members ijay binwangan. Kunada nga ikarkararagan mi ijay kadwa ijay pastor ay ijay ti pledge da kunada nga ikarkararagan mi daytoy pastor mi taanuhan nga agbuting ti tao. Yeah. Yeah, nagdagsin di ay. Siyak nga kaskabsat yu na nagpadasak met nga nagpastor as a novice. Kita nagdakkel nga struggle daytoy kabsat. Makita tayo daytoy ken ni Jeremiah ken ni Isaiah kuna ni Apo Dios kaniada nga
ikanda kayo ti rupa nga napuskol nga kasla bato. Tanuhan kayo nga agbuting iti rupa dagiti tattao. Yeah, so very emphatic panang ibaga ni Jeremiah, tanuhan kayo nga agbuting ijay rupa da, that you will not fear their faces. So kasta iti masapul tayo kadagiti churches niya puti nga Jesucristo. Kasta ti masapul tayo iti leadership kadagiti churches niya po tayo nga Jesucristo. Kadagiti leaders iti churches niya po tayo nga Jesucristo ket ag give in da kadagiti panag weary, panang bannog ken panang deceive iti lubong awanin intero nga churches niya po tayo nga Jesucristo ket agturong iti decline nga agturong da iti panakadadail. But saying this kabsat ket still we hold in our hearts iti confidence ken ni Apo Dios nga kunana that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Yeah. Aduda iti churches nga naggrow dimakkel, nagbalinda nga influential, bimaknang da iti amin nga aspeto, and then eventually bigla nga agdek-decline da. Yeah, to that point nga nagbalinda nga heretical iti doctrine ken nadadael da, but nadadael ba di church niya puti nga Jesucristo? Haan, because the church of the Lord Jesus Christ, simbaan niya puti nga Jesucristo ket mabalin nga agtalinaed iti duduwa lang nga tao. Yeah. Iti dayta ti worst siguro nga senaryo. Yeah. Nga mabalin nga agtalinaed latta ti church niya puti nga Jesucristo iti manmanulay nga tao ray makita tayo ti nagdadakkelan nga churches nga nadadael nga mabalin nga adalat ta jay pudno nga pamati iti puso iti manmano. Malala tayo kabsat ni Elijah agriririken ni Apo Dios kunana, awanin Apo Dios, pinatayan dagiti propeta mon, may saklang nga nabati. Feeling nga may sana lang, may saklang nga nabati Apo kitni kamkamati nakpay ni Jezebel nga patayin na. Yeah. Awanin kunana ni Apo Dios ken ni Elijah, haan at dadati 1,000 men who have not bowed their heads to Baal. Nang i-reserve nak para iti bagik. Iti 1,000 men nga haan nga nagrukbab ken ni Baal. Nga tumakder ka kit apan mukitan suda taur urayen da ka. Yeah. So ni Elijah ti nagbalin nga first nga administrator ti Bible school. Yeah, jay Old Testament. But we see kabsat nga uray makita tayo iti ministries iti tattao nga nadadael, the church remains. And on the other hand, makita tayo mat iti church niya po tayo nga Jesucristo nga ag-thrive gapu iti evident nga devotion ken faithfulness iti tattao na kanyana. Yeah. So indeed iti role iti pastor leader iti church ket very important daytoy para ijay life ken health iti church niya po tayo nga Jesucristo. Ditoy 2 Corinthians chapter 7 at kung makita tayo dito iti puso ni Apostle Paul as a pastor to the church of our Lord Jesus Christ. Makita tayo jay puso na nga mang-build ijay church niya po tayo nga Jesucristo. Uray iti nagadadu kabsat nga gulo. Nakagulgulo. Siguro dayta ti panang i-picture tayo di church iti Corinth. Yeah? Chaotic, nakagulgulo. Yeah?
To that extent nga, rejectar da pay ni Apostle Paul as a pastor to them. Ang makita tayo nga iti puso na ni Apostle Paul is to build the Church of Christ, uray kasano kagulo, iti mapaspasama. Anya iti makita tayo kabsat nga agbalin nga laon iti kararag tayo. Ken tarigagay tayo as members iti church niya puti nga Yesu Kristo. Iti panang kararag ken panang suporta iti maysa nga pastor. Makita tayo ken ni Apostle Paul is his firmness in God's call. His firmness in God's call. Jay firmness na, jay kinatibker na nga mangitakder ijay ayab ni Apo Dios. Daytoy nga kinatibker na nga mangitakder iti ayab ni Apo kanyana. Ket gapu ijay panagtalek na ijay kari ni Apo Dios. Ket madina kayat nga mapukaw diay ijay imatang na, hana kayat nga mapukaw ti mata na ijay kari ni Apo Dios. Ken hana kayat nga mapukaw met diay ijay panangkita dagiti Kristiyano. So, iti tarigagay na kita iparang daytoy kari ni Apo Dios. Kadagiti believers niya puti nga Yesu Kristo. Masapol nga maimatangan tayo nga nalawag jay kari ni Apo Dios kena babayan iti pamati kanya puti nga Yesu Kristo. Agtalek tayo daytoy kari ni Apo nga daytoy. Pundasyon tayo daytoy nga mangitakder ijay pamati tayo. Kena mangitakder ijay awag ni Apo Dios kada tayo. Lang excuse me, danuman please. Na-trigger jay ko. Gatal jay throat ko. So, here in verse 1, referring ijay ayanti imuna ang akwa. Thank you. Referring ijay napagadalan tayo ijay chapter 6 idilas. Dito kari ni Apo taking from the Old Testament in verse 16. Kunana, I will make my dwelling among them. This is the new covenant. I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch not the unclean thing, and then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Dito iti kari ni Apo Dios. That is if a people iti tattao nga sinubot ni Kristo will truly be separated, may sinadang agbiag iti dalan ni Apo Dios, iti kari ni Apo, I am with them. Addaak kanyada. And Apostle Paul holds firm to this, and kayat ni Apostle Paul nga makita daytoy dagiti anak ni Apo ket parehas nga iggemanda mo lang. Tadaytoy kabsat kita isuti panggidan tayo iti panangibiyag tayo iti Kristiyano nga panagbiag tayo. So nga kunana ni Apostle Paul, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Nagapuan na daytoy nga nagapuan na daytoy nga pastoral exhortation. Naman daytoy warm. Again,
ijay kari ni Apo Diyos. Ijay kari ni Apo Diyos nga daiso na kada tayo. So, very clear, jay, ibagbaga ni Apostle Paul dito'y, when regards iti, no kasano nga iti treat na iti awag ni Apo kanyana. So, may instruction na kadagiti young pastors like Timothy and Titus. Don't let the people despise your youth. Stand firm in the truthfulness of your call. That the exhortation ni Apostle Paul kadagiti leaders in the church even in Ephesus. Hanlang ajay enti kari ni Apo nga makita tayo ti firmness ni Apostle Paul in his call, but makita tayo malang daytoy ijay kagagalad na as he pursue kingdom objectives. He pursues kingdom objectives. Dito i-text tayo kabsat. Kung na ito verse 2, ingana dito verse 9. Kung na make room in your hearts for us, we have wronged no one, we have corrupted no one, we have taken advantage of no one. I do not say this to condemn you, for I said before that you are in our hearts to die together and to live together. Or in verse 5, kabsat, for even when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without and fear within. But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the comfort with which he was comforted by you, as he told us of your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoice still more. Again, going back dito verse 1, kunana, let us cleanse ourselves from every defilement of the body and spirit, bringing holiness to the completion in the fear of God. I wanted to do mga objective ni Apostle Paul no diket na spiritual na inlangitan. I wanted to do mga objective ni Apostle Paul nuhan nga iti panagturay ni Apo Dios iti biag iti church, iti biag iti tumunggal na mati. So amin nga tarigagay ni Apostle Paul ket nakaturong iti daytoy nga banag. Nga iti tungtungpalen iti anak ni Apo, iti tungtungpalen iti church ni Apo ting Jesu-Kristo ket banbanag nga maikari ken ni Apo Dios. Banag nga pudno nga mangidayaw ken ni Apo Dios, which is daytoy iti pudno nga bendisyon dagiti Kristiyano. Daytoy iti pudno nga mangted iti ragsak nga agtalinaed iti biag dagiti Kristiyanos. And then halang adi kabsat dayjay kinatalged ni Apostol Pablo ijay awag ni Apo kanyana. Makita tayo no kasano na nga i-insist iti genuine spiritual leadership. No kasano na nga i-insist iti genuine spiritual leadership. Dayti nga banag makita tayo uray di previous chapters kahit nalaka nga ma-misrepresent, nalaka nga ma-misunderstood. Dahil pa nang i-insist ni Apostle Paul iti genuine spiritual leadership. Specifically in his case ni Apostle Paul, jay apostleship na. Jay apostleship na. No, kasano na nga i-insist dahito. Jay chapter 6, nakita tayo nga isupay ti maysa nga idimdemand ni Apostle Paul nga evident nga sign iti repentance dagiti Corinthians ket jay panang talikod da kadagiti daddu mga tattao nga napanda ni dinengdengeg nga nang mula iti nagadu nga problema ken panag-adayuda ken ni Apo Dios ken panagsublida iti pastoral instructions, apostolic instructions ni Apostle Paul. So di iti maysa nga isagsagad ni Apostle Paul nga
may isa nga masapul nga makita datoy nga ebidensya iti panagbabawi yu. Iba ti yu garud. Dagiti dagita nga manurusuro nga dakes iti isurusuro dahan nga na Kristyanuan iti isurusuro da. Ket agsubli kayo iti instruction iti apostle ni Apostle Paul. Kas apostle niya puti nga Yesu Kristo. Of course, awan DJ nga banag ket mabalin nga ma-misrepresent, ma-misunderstood iti tattao. Ngem kadagiti namati ken ni Apo kuna ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Awan iti authority na iti bagina. No diket jay revelation, direct revelation nga inted ni Apo kanyana. Ken jay panang enlighten ni Apo Diyos iti panunot na babaen kadagi revelations ni Apo nga inted na kanyana ta numaawatan na di Old Testament. Iso nga numaawatan na di Old Testament ik-expound na kanyada. Ipakpakaawat na kanyada kasto iti pagturungan na daytoy kasto iti kaya nangasawin. Daytoy iti imbaga ni Apo Diyos. So kas may isa nga apostle ni Apo ting Yesu Kristo tumaktak diri isuna as a pastor kadagi church ni Apo ting Yesu Kristo nga iti igim nakit direct nga revelation nga nagapukin ni Apo Diyos. Well, hanti nga maibaga daytoy iti panawin tayo tatta. Ya? Ngem, agtalinaed lata nga iti realidad, iti genuine spiritual leadership ket mabalin tayo lata nga masarakan iti daytoy nga panawin. Mabalin lata nga adda iti daytoy nga panawin. Babaen kadagiti leaders ni Apo ting Yesu Kristo nga ayaban na nga ikan na iti puso nga agbuting ken ni Apo Dios. Ken mang honor iti sasaw ni Apo Dios. Mangayat kadagiti tattao ni Apo Dios. Ken nagtarinaed ijay objective iti pagarian ni Apo ting Yesu Kristo, who will labor in the word, in doctrine, in truth. Tano iti anak ni Apo Dios ket magnada iti kinapudno iti sasauna. Isu nga in-insist ni Apostle Paul kanyada daytoy nga banag. Kuna na di verse 2, make room in your hearts for us. Actually, daytoy nga time ket nakitaanin iti repentance dagiti Corinthians. Mapay nga ulitin pa ni Apostle Paul. Yeah. This is an emphasis. Daytoy nga banag ket kumbaga panangi pakamupay. Sagwa minsan dagiti ubing tayo. Uri siguro da tayo lang nataingan. No ulitem di may sa nga banag, ulit naman daddy. Parang alam ko na. Parang pag alam na niya parang ayaw na lang ulit-ulitin. Pero pag minsan gusto nating magbigay ng emphasis inuulit natin po. Actually dito sa verses 10 pababa, idinapan ni Titus ijay Corinth as an errand ni Apostle Paul. Idinapan isuna, tinadanunan nakit, very shocking. Gamin di ekspektarin da nga rebellious nga church, dinanunan da nga agsangsangit. Gamin prior iti ipapan ni Titus nang surat ni Apostle Paul kanyada, ijay surat na nga awan tatahan, awan nga hang available. Ngayon iti description ni Apostle Paul ket it's a very sharp rebuke. Ganon yung letter. So, idinapan ni Titus, na danunan na isudang agsangsangit da, they are grieving because of the letter. Nabasa da di surat ni Apostle Paul, naawatan da, nagsubmitar da, ijay ibagbaga di letter ni Apostle Paul, iso nga they were grieved. Iso nga napan ni Apostle Paul, ijay Macedonia kit awan ni Titus, na trouble talaga isuna. Yeah? Madanagan unay. Kas may nga tao mo lang, uray apostle isuna. So, napana binirok ni Titus. Di sinabat na ni Titus, he was refreshed. Gamin kasjay iti nanggig nga news. Dagijay believers ijay Corinth, they are responding spiritually ijay instruction ni Apostle Paul. But even though uray nanggig na ti kasjayen, ibagbaga na lata kadagijay believers. Make room for us in your hearts. Yeah. This is to again emphasize iti need iti church
to long and pray for genuine spiritual leadership. Makita tayo ti danger, iti deception. Dito ti may isang no sa ito di word nga dadanagin ni Apostle Paul. Uray di agsubli isuna di Jerusalem, and amuna nga numapan isuna jay, mabaling nga matay isuna ijayin. Di magas isuna ijay Ephesus, impaawag na amin dagi jay pastors iti churches. Isu ti warning na kanyada, I know this kuna ni Apostle Paul. After my departure, grievous wolves will come into the flock and devour the sheep. And also, even from among you, men will rise. Nagbasitay pa lang tatawin, amutay ti tumunggal maysa. I hope very intimately, amutay ti tumunggal maysa. And we can attest for each and everyone's faith. But who knows? No bendisyonan ni Apo Diyos dahito nga church tayo. No one can prevent iti mabaling nga mapasamak iti dahito nga church. Mabaling nga dumakkel tayon to. Umadu tayon to in attendance. And adudan to ti sumrek iti dahito nga simbahan. And there is always a possibility nga iti attack iti kabusor will not only come from outside but even from inside. Yeah, and because of this, makita tayo iti need that the church should faithfully and constantly pray and long for genuine spiritual leadership. Yeah. Unay ni Apostle Paul daytoy kadagiti believers being firm ijay awag ni Apo kanyana. And then hanlang daytoy kabsat hanlang di call ni Apo, but he is also firm in God's control. Yeah, ay nusarkulatan di word nga control kabsat no nakaparehas nga si. Yeah. Ano mabal niyo ma-memorize. In this makita tayo nga ibagbaga ni Apostle Paul being fixed in kingdom objective keta natibker isuna iti sovereignty ni Apo, ti rule ni Apo Dios iti amin. By miracles, by providence, in God's decree, kahit adda iti inana, ti puso ni Apostle Paul, even in the midst of troubles. And because of this, kunana, he rejoiced in the presence of trouble. And ito'y text tayo, sublihan tayo kabsat. Ito'y verse 2, ingana verse 4. But I will read verse 4. I am acting with great boldness toward you. I have great pride in you. I am filled with comfort. In all our affliction, I am overflowing with joy. Yeah. Dito nga banag, kahit nga flattery. Yeah, hanga flattery dito. Apostle Paul is speaking truthfully. Kita hanto man nga makita ti expression na tata. Ngem makita tayo jay consistency jay ibagbagana. Kadagi jay ijay ministry na. Ken ijay kagagalad na nga makita tayo ijay surat na towards dagitoy nga Corinthian believers. So that kunana, I have great pride in you. Yeah, Apostle Paul takes pride iti kadagito nga believers. Idi adda kami jay adda tayo di dati nga church nga nagapuan tayo. Nakabilang tayo iti maysa nga affiliation. Keta iti maysa nga joke da no agni-meeting kami. Keta kunada nga angko nga maibigkas verbatim ngem kwa iti punto na kahit ususarenda di Church of Corinth as a reverse psychology for speaking bad against someone's church. Yeah. No, kunada nga kumusta di church ni dayto kita it's a great church.
Yeah, gifted church kunada. Like the Corinthian church, tapos kakatawa da. They are making kaslang kangay panang rurumain. Yeah. Gamin na gapugaro di jay amuto yung kasasad ti Corinthian church. Kaslang positive di first yung bagbagada ng ibanggit da di Corinthian church, kaslang dakis. Yeah. May mga kasay ti panag treat tayo. Iti da ito yung church iti Corinth because that is very careless and hypocritical. Hanta yung mga ma-recognize that we are treading in the same ground. Kadag ito yung churches niya po ito yung Yeso Cristo. Yeah? But Apostle Paul is so happy and he takes pride kadag ito yung believers in Corinth. Yeah. For I said before that you are in our hearts to die together and to live together. In all that, kunan ni Apostle Paul, in all our affliction, I am overflowing with joy. As a minister of Christ, kita talaga nga nagadu iti rigat nga talaga nga daldalanin na ni Apostle Paul. Yung kunan na I am overflowing with joy. Halang nga iti daytoy kunan na ditoy verse 7. Verse 6, but God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming but also by the comfort with which he was comforted by you, as he told us of your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoice still more. Yeah. Uray ado iti rigat kita amuna nga ni Apo iso ti agtingel iti amin. So even in trouble sa iti ragsak nga agtartalinaed. Halang rejoicing in the presence of trouble, but he trusts God in the unlikable providence. In the unlikable providence. Dahito iti wagas ni Apo nga makita dagiti Kristiyanos nga talaga nga they grieved. Maawatan tayo nga jay grieving dakithan nga simple grieving. Ngem jay grief da talaga nga it affected iti intero nga kabibiyag da. Yeah, they were truly grieving. Gapo jay judgment nga in-pronounce ni Apostle Paul kanyada. Yeah, jay sharpness iti rebuke ni Apostle Paul kanyada. Yeah, gapo jay nagturturungan da. But they grieved. Yeah, Apostle Paul says in verse 10, in verse 9, as it is, I rejoice, not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. For you felt a godly grief, so that you suffered no loss through us. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly griefs produces death. And then, kuna ni Apostle Paul, dito'y ngato kuna na dito'y verse 8, I did not regret it, though I did regret it. So, ada iti mix kabsat nga rikna ni Apostle Paul, ijay effect, jay mensahe na kadag ito yung believers. Yeah? I don't regret it kunana, though I regretted it. Ibig sabihin, nakasmay sa nga tao, at damot jay rikna na nga hanakit nga pasaktan, dag ito yung believers ni Apo. Yung dito iti dalan, dito iti wagas ni Apo Diyos. Taano, agsublida ken ni Apo. Kuna ni Apostle Paul, I did not regret it. Iti may isang mabaling nga failure iti leaders
Ket no mabuting dan nga itakder iti rule ni Apo. No mabuting dan nga mangkita ijay dalan ni Apo Dios. Nya ket ag buting da iti tao. Ag respect ag bow da iti pagayatan iti tao or iti makita da nga pagsaatan iti tao in their iti sarili da nga panakaawat. Ket talikudan da iti ayab ni Apo kanyada nga mangi pastor ijay karnero ni Apo Dios. Agturong iti panakadadael iti church ni Apo ti Jesu-Kristo. Ngem ni Apostle Paul makita tayo nga natibker isuna. Siguro maawatan tayo dayto eh. Dagyan anak tayo no nasulping da talaga nga masapul nga ungtan tayo isuda. Amo to'y masaktan da no ungtan tayo isuda. Siguro ti kangatuan nga discipline nga mabalin ited tayo kanyada kit jay panagbaot tayo kanyada. Yeah. But we know nga agturong dayto ti pagsaatan da. No dayto nga culture tayo tatakit kitain da nga dakes dayto nga banag. Amo tayo iti masakbayan dayto nga lubong. Yeah. No talikudan iti parents iti parental authority da nga mang suro ken mang discipline kadagiti anak da. Yeah. Daytakit pudno mo lang kadagiti leaders iti church. And so we have to pray kadagiti leaders iti churches tayo that they will stay true. They will stand firm. Ijay ayab ni Apo kanyada. That God is in control. We should not be afraid nga mangitungpal ijay amo tayo nga pagetan ni Apo Dios, dalan ni Apo Dios. Uray iti palangkita tayo kasla nga madi iti pagbanagan na, madi ti turungin na, madi ti effect na. Ngem ni Apo Dios, isu na iti nang kontrol iti amin, mang turong dagitoy para iti pag-imbagan iti anak na. Dito nga dayjay grief you. Nagyaman na ken ni Apo kuna nahaanmet nga ungodly sorrow. But it is a godly sorrow. And it led you to repentance. It nagbalin isu nga may isa nga importante nga elemento iti panagbabawi yu. Ebidensya iti panagbabawi yu. Yeah. So ni Apo Dios iti nang tingel amin dagitoy. Yeah. And dagijay super apostles nga dayjay Corinth. Dadayjay nga mang feed kadagijay believers iti banbanag that maybe made them feel good. Banbanag nga maban nga nagustuhan da, but they don't handa nga makita that they are being alienated. Ijay ayan iti gospel community. May ikat da ijay ayan iti fellowship, iti truth. Iso nga iti first nga effect na kit may sinsina da ni Apostle Paul. Gurgurain da iti sasao ni Apo Dios. Yeah. Questionin da iti wagas ni Apo Dios. Yeah, but the elder must stand firm ijay panangrule ni Apo Dios kadagiti karnero na. So na iti chief shepherd. Yeah, so na iti pudno may nga pudno nga mangiturturay kadagiti karnero na. Ken last kabsat firm by God's comfort. So he was firm by God's comforts. Makita tayo ti firmness ken ni Paul. Nga nagapu dayto ijay ti lawyer character na. Yeah. Ang nagapu dayto iti anyaman nga fleshly strength nga adda kanyan. He's just like
Elijah. Yeah? Nga pinangan ti angel. After nga nangan, inusar na jay strength nga inala na ijay makan nga in-deliver ti anghel. Kahit pinagnana di disyerto. Nga ako na iti Bible scholars, more than 20 kilometers nga desert, dry, tano dumanon isuna jay Mount Sinai, tano mapan umuli di bantay, tano mapan naglimliming di ti kuweba. Wait ko na Apo Diyos, patayin akon. After nga nangan isuna iti makan nga in-deliver ti anghel niya. Yeah? But Apostle Paul also acknowledge that nga kinapudno. Ti panagpili tayo ti and panagkararag tayo ti leaders iti church. Hante ko mga madisivity outside strength. Yeah? We thank the Lord nga dadagita nga characteristics iti believers. But no one should trust in the flesh. May panggip ti panagserbikan ni Apo. Idi adake jay dati nga Bible school nga na nagadalak iti maysa nga hanga mapukaw iti kapanunutak nga leadership principle is don't show your weakness. Yeah? Don't show your weakness. Hamo nga ipakita iti kinakabsut mo. Yeah, you have to always stand in a posture of strength. Yun yung kanilang leadership principle. Iti may isang extent na di ay kit hamo i-acknowledge ti nagkamalyam. Yeah? Don't acknowledge your mistakes. Yeah? In maintaining a position of strength, a character of strength, you must hide your weakness. Yeah? And don't accept or don't accept your mistakes before people. Yeah. In a way, acceptarem the weakness mo, but you don't have to admit it in the front of the person you wronged. Just amend it in another way. Yeah. So, ganun yung prinsipyo nila. But for Apostle Paul, makita tayo dito ako na God is a God who comforts the downcast. He is a God who comforts the downcast. Apostle Paul admits many times in the book of Acts, iti discouragements na, iti brokenness na, iti point iti panagbiag na that he is a downcast. One, ket jay ayan ti call ni Apo kanya nga mapanji Macedonia. Iti sarili na nga preference ket mapanisuna di Galatia. Ag-stay isuna ijay Asia, and I believe no napanisuna ijay Galatia, siguro agturong isuna iti Africa. Baka di iti direction, iti mission perspective ni Apostle Paul. Ngem sa bali iti plan ni Apo. Tiket ni Apo ket i-cross na di ocean, ket mapanisuna ijay towards Greece and Rome. Iti center iti civilization. Yeah. Ayan iti nalalaing at tao. But Apostle Paul pitied himself. Apostle Paul pitied himself because of his physical condition. Gapo ijay sakit na. Agdaw-daw agkarkararag ket isuna ken ni Apo Dios 3 times. Ngayon kuna ni Apo kanya na, my grace is sufficient for you. Yeah. Makita tayo jay discouragement iti may isang adipin ni Apo ket magaputi adu nga banag. Yeah. One time DJ napanan na ijay Macedonia. Idi mapaniso na Macedonia, he's already troubled because of the situation of the church in Corinth. Yeah. Iti tungtungan agsabat da ken ni Titus ijay Macedonia. Idi napaniso na ijay awan ni Titus. Ijay panunot na kaslanga ko storm. Kaslanga bagyo. Madinaam mo no iti pasamak no kuma dati cellphone taano mabayn ag-text. Imawan. So, kunana aday ti door of opportunity to preach the gospel. But he turned his back. Yeah, in deny na di ay makita tayo nga talagang he was troubled. And he went out of Macedonia to look for Titus. Yeah.
kunana he's a downcast. Iti dayta nga part. But God comforts the downcast. Dahito iti may nga worse nga ako fall iti leaders iti churches tayo. When they seek comfort from the world. Ngam iti panagsik iti comfort iti lubong will lead to more departure from the truth. And it's sad. Ngam daytoy kabsat ket very natural iti tao nga managbasol. Ket sino nga iti sino ti agbalin nga leader iti churches who will truly stand firm to seek comfort from God in such situation. Yeah. Dito iti may nga dito iti may nga irony that we can see, but the greater Christian community are struggling. Yeah. Haanmet nga kabsat, haanmet nga gurgurain tayo lang iti si asino man nga tao nga simya at tibiyag na dito yung lubong. Taano laeng maitakder na iti credibility na in leadership to God's churches. Ngem no kasta iti pagturungan iti church kabsat, nagdakes. No kasta iti pagturungan iti church, iti leaders iti church, kastamad iti pagturungan iti biyag iti Kristiyano. Yeah. Kaya no kasta iti direction iti church kabsat, mabalin nga ag-rejoice tayo iti material successes tayo dito yung lubong as a church. Ngem ni Kristo ket he's already ousted. He's already out of the church. Yeah, that is the sad reality. And that is not haanday tanga imagination tayo lang. Actually, dahil tayo iti judgment ni Apo tayo nga Heso Kristo in the 7 churches in the book of Revelation. Yeah. You are saying that you are rich, you are boasting in your gold and your linen. Kumbaga sa panahon natin ngayon, mga kayamanan or mga posture of mayat nga status iti community. Ngayon kuna ni Yeso Kristo kanya that you are poor and naked and destitute. And in one instance, again, the Lord Jesus Christ says He's knocking into the door of the church, into the door of the hearts of the believers, because He is out in the fellowship of the church. Ito nga pressure baklayan dagiti leaders iti church. When kabsat, yesterday I am rejoicing kasi adati talo nga elders nga na-ordain ijay Los Baños Grace Baptist Church. I think Pastor Noel is moving to Cubao because Pastor Joseph Mangahas started a new work. And I rejoice in that. But I'm aware kabsat iti ministry nga takderan iti agpastor. I hope dagijay nga talo nga ordained ministers ket talaga nga tumakder damot nga leaders iti church. Na-ordain ni Pastor Tony
It's my prayer nga tumakder isuna nga natibker nga mangitakder iti well-being iti church niya puti nga Yeso Kristo iti nga lugar. Inureda tayo kabsat. Siguro nayus kayo nga kadwada kami nga family. Kadwadak dito ngem iti panang ikararag tayo iti leadership iti church is a serious matter. It's a serious matter. Han nga gumapu nga nagpakita tayo iti steps nga dati church nga pinanawan tayo dati kit guarantee dayta that we will stand and be firm and be true in God's call for church leadership. We have to pray for this as a church. We have to desire it, pray for it, and submit to its blessings. So, verse 13 kunana, therefore we are comforted. Ni Apo Diyos kita comfort na dagiti anak na. At daiti talaga nga time nga sila nga awanin. Ura ni Apostle Paul, he's not ashamed nga ibaga dagitoy, but iti makitkita nakit iti kastaunay nga ited ni Apo Diyos iti comfort kadagiti anak na. So he was able to identify every comforting works of God. Actually, amin nga may kita na nga mapaspasamak kita very comforting kanya na. It brings him joy. Dahito iti pudno nga pakabirukan iti ragsak iti puso iti may nga leader iti church. Jay panag-advance iti kingdom ni Apo in the church, in the life of every believer. So nga makita na di repentance da, it's worth it all. Makita na di ragsak ni Titus, it's so comforting. It's bringing him rejoicing. That goes beyond iti anyaman nga discouragement nga mabalin nga na experience na akas may isang servant ni Apo. So sino nga iti may kari iti kastoy nga ministry? Sino nga iti may kari iti kastoy nga office? Nga mangitakder iti kastoy nga wagas iti kinatibker nagsirbi ken ni Apo. It is God who gives the church. Ni Apo Diyos iti manggigif iti churches na. Iti pastors, teachers who will lead them in truth. Ngem, on the other hand, dati nga ba nagkita duty iti church ngay kararagan kanita itakderan. It's our duty to pray for it and stand for it, for the pastoral ministry of our church. Kaya dapat ikarod ka absat nga agdumog tayo kararag tayo. Let's pray. Father God in heaven, we come to you in thanksgiving and praise, because it is you, O God, who have preserved us, who have kept us. Iti adu nga tawen ken aldaw nga naglabas. Na kayo Apo ti pudno nga mangted iti comfort iti puso mi. No mapay iti han nga mabilang Apo Dios nga times nga in-despise mi da kayo Apo Dios. Nagbalin nga nagrule iti discouragement iti puso mi, but ada kayo Apo nga iti wagas yu
ket nang comfort kada kami. Tano agtuloy kami Apo nga agtakder nga as Kristiyano nga agbiag iti kinapudno mit daytoy Apo Dios nga very challenging nga panawin. But Apo, kakararag man da kayo Apo nga patuloy da kami nga idalan iti kinapudnom tano iti longing mi Apo ket agtalinaed iti pagariam. Tano wan iti daddo mga biruken mi Apo no nga iti kinapudnom ken iti panakaidayaw mo, panakitan mo. And with this Apo, we are praying nga da kayo man Apo Dios timang bendisyon nila iti nga church as we continue iti panagserbi mi kada kayo. Mabayin Apo iti panang enable mo ken panang gift mo Apo iti dati nga church iti genuine God-fearing spiritual leadership. It's our desire nga iti agbalin ko Apo nga leaders iti nga church in the future are made from this church, taught and raised from this church. And sapay ko Apo dito nga desire iti anak mo Apo dito nga congregation will remain, will be a heritage Apo iti dito nga church. Kita agbalin nga wagas ko Apo nga ma-preserve dito nga church Apo nga growing and faithful, worshiping and praising you, O God. Dagyaman kami dito nga gimong metang agsapa. Dito Apo ti dawat ken kararagmi tinagan ni Yesu Kristo. Amen.